السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين سعروا في نصرة دينه سيرا خسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہوں۔ ہاں چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے، ہاں چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے، او جس چھان ورگی کوئی چھان نہیں ہو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، نبی پاک دا نام آئے ذرا بلند آواز نال اچھی درود پڑھو، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، اس دی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہویا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس لاہور دے دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میرے تو متصل بعد حضرت مولانا امانت الرحمان عثمانی صاحب انہاں دا بیان ہوئے گا، مولانا ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ تعالی وہ بھی بیان کرنگے، مولانا زبیر حیدر صاحب وہ بھی تشریف فرمان ہے، شیخ مشتاق صاحب بھی آگئے ماشاءاللہ۔ تو جو میرے وال کرو اللہ تو نجات دے، کیوں جی ہے دھیان میرے وال، ادھر میرے وال دیکھو، گل شروع کریے آپ، کیوں جی کریے شروع، دھیان ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو رحمت للعالمین بھی بنایا، ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو سید البشر بھی بنایا، ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اج دی کانفرنس اندر محترم جناب ساڈے بھائی جان اسد کیسٹ ہاؤس والے بھائی اپنا اصغر صاحب، اللہ پاک انہوں صحت دے، آمین کہہ دیو، بھائی اصغر نو اللہ مکمل کامل صحت عطا فرمائے، انہاں دی محبت تے میں حاضر ہویا ہاں۔ آج دی اس کانفرنس اندر میں نبی پاک علیہ السلام دی ایک صفت بیان کر لگا ہوا کہ اللہ نے نبی پاک نو شافع معاشر بھی بنایا۔ شافع معاشر آندے کنوں نے؟ جن نے قیامت والے دن اللہ دے ہاں میری تہاڈی گناہگار امتیاں دی رب نے اجازت دینی ہے تے پہلی تے وڈی سفارش یا شفاعت کرنی ہے، انہوں کہندے نے شافع معاشر۔ تے او سارے نالوں پہلا جڑی اجازت دینی ہے نا اللہ نے جس شخصیت نو، او میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد نے صلی اللہ اچھی کہہ دیو علیہ وسلم۔ قیامت والے دن بڑیاں بڑیاں نے سفارش کرنی ہے، بڑیاں بڑیاں دی اللہ نے قبول کرنی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے کسی بندے دے بدتی دے حق وچ کسی نبی دی بھی سفارش قبول کرنی نہیں، بدتی دی رب نے سفارش قبول کرنی نہیں۔ قیامت والے دن قرآن پاک اللہ دا کلام بھی سفارش کرے گا، نبی پاک علیہ السلام تو بعد انبیاء کرام دی جماعت بھی سفارش کرے گی، اللہ اجازت دے گا صحابہ کرام بھی شفاعت یا سفارش کرنگے، اور پھر اللہ دے ولی ائمہ کرام بھی سفارش کرنگے۔ لیکن یاد رکھو قیامت والے دن جنوں رب اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور قیامت والے دن رمضان بھی سفارش کرے گا تے اللہ دا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اور یاد رکھو قرآن دے نال حافظ بھی سفارش کرے گا، حافظ بھی، حافظ نے کرنی ہے، اللہ حافظ نے کرنی، بولو بولو تے صحیح، اللہ حافظ سمجھ دو کون ہوندہ ہے؟ حافظ وہ ہوندہ ہے جنہیں سال لا کے 2 سال لا کے 1.5 پونے 2 سال لا کے قرآن نو پہلا حفظ کیتا ہوئے انہوں کہندے نے حافظ۔ تے اللہ حافظ وہ ہوندہ ہے جنہیں جناب سال 1.5 2 سال لا کے پہلا حفظ کیتا ہوئے پھر سال کو اتے لا کے انہوں پڑھایا بھی ہوئے انہوں کہندے نے اللہ حافظ۔ تے اس واسطے اللہ حافظ نے سفارش کرنی نہیں، تے
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਧੁੱਕ ਕੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਕਰ ਦਵੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਨਾ ਤੇ ਅੜਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਤੇਰਾ थे अल्लाह ही हाफिज है। इस वास्ते याद रखो अल्लाह हाफिज ने सिफारिश करनी नहीं, बड़ी मेहरबानी तो जो मेरे वाल करो। मेरी दुआ है कि आखिर ते मैं चार वो खास बंदे बयान करांगा दसांगा अल्लाह दी तौफीक नाल हदीस विचों जिन्हां दी नबी पाक ने खास कर सिफारिश करनी है। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद बोल दे नहीं जे दरूद पढ़ो जनाबे मोहम्मद। नबी पाक दा नाम आए जरा लब हलाओ जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते ने लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाते सुभान अल्लाह उंदी जे ते कहो ते कहंदे नहीं कहो ना। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है मौलवी का जोर लगता रहे ਅਸੀਂ ना बोलीए तुसी भी हिस्सा पाओ सुभान अल्लाह। हुण मैनू कहना ना पवे मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह कहते ने कायनात दे लोको मैं नबी भेजे आए तुहाडे वल भेजे आए और तुहाडे विचों भेजे आए। कायनात दे लो मेरे बुजुर्गों ते दोस्तों ते जनाब जवानो अल्लाह जानदा है उन्हां नबी नू तुसी नहीं जानदे जिन्ना भेजण वाला जानदा है। उन्हां नबी नू मैं नहीं जानदा जिन्ना भेजण वाला जानदा है। ये ते नाम नबी भेजण वाला है, ये जनाब एक नबी मंगण वाला भी है, नबी मंगण वाला भी है। ये कहंदे ने जनाब इब्राहिम पैगंबर भला की कहंदे ने अल्लाह इन्हां दे अंदर एक नबी भेज दे, इन्हां वल भेज दे और इन्हां दे विचों भेज दे। इन्हां वल भेज दे ते इन्हां दे विचों भेज दे। हुण मैं एक गल जनाब आम तौर ते समझाना चाहांगा जिहड़ा भेजण वाले दा मौकफ है ओही जनाब नबी नूं मंगण वाले दा मौकफ है ते जिहड़ा भेजण वाले दा मौकफ है ओही मेरा ते मेरी जमात दा मौकफ है। कायनात दे लोको केड़ा पैगंबर आया है वज़ुहा दे चेहरे वाले नबी पाक आए ने, वल्लैल दियां जुल्फां वाले नबी पाक आए ने। और लोगो जिदा नूरी मुखड़ा वेखण नूं दुनिया दियां जनाब अल्लाह जानदा बड़ियां बड़ियां सूरतां भी तरसदियां ने ते जन्नत दियां हूरां भी तरसदियां ने। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। हुण जनाब इस नबी दा ताल्लुक मेरे तुहाडे नाल की है? इन्हां पैगंबर दा ताल्लुक उम्मत दे नाल कीए। आओ लोगो मैं बड़े अदब दे नाल अर्ज करा इस नबी दा उम्मत नाल साडा की ताल्लुक है। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। ए ताल्लुक है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ए
नबी दा ते मेरा तुहाडा ताल्लुक है। कायनात दे लोगो इन्ना मेहरबान पैगंबर, इन्ना उम्मत नाल प्यार करने वाला पैगंबर, इन्ना उम्मत नाल मुहब्बत करने वाला पैगंबर, इन्ना उम्मत दे नाल अकीदत करने वाला पैगंबर, इन्ना उम्मत दे नाल उल्फत करने वाला पैगंबर, इन्ना उम्मत दा ख्याल करने वाला पैगंबर, इन्ना उम्मत ते रहम करने वाला पैगंबर, इन्ना उम्मत ते जनाब मोहब्बत व अकीदत दे अंदर सरशार पैगंबर। और लोगों में ते इंज कवांगा, इन्ना ते कोई बाप अपने अकलौते पुत्र नाल प्यार नहीं करदा जिन्ना नबी पाक अपनी उम्मत नाल करदे ने। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हाय हाय, ये पैगंबर दी यकीन जानो मुहब्बत है, ये नबी पाक दा उम्मत नाल प्यार है। एक जनाब साडे विचों ही बंदे हुंदे ने, पहला मैट्रिक कीता, फिर FA कीता, BA कीता, उत्ते चले गए वजीर दी सीट ते। ए पिंडू गया बंदा मिलण वास्ते, इन्हें कहा जनाब मैं तुहाडे पिंडू आया वा। ये कहंदा मैं ते पिंड नूं जानदा ही नहीं, मैं ते पिंड विच जम्मिया ही नहीं, मैं ते जद्दी पुश्ती शहरीया हजरात ते ज़ीबकार। ओए जनाब पिंड दा बंदा गया, उच्चा ओहदा लब्बा ते ओ भुल गए पिंड दे बंदे अपने सज्जन साथी ते संगी। लेकिन मेरे पैगंबर पहले आसमान ते नहीं, दूसरे आसमान ते नहीं, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान तो ऊपर पहुंचे ने, सिदरतुल मुंतहा ते पहुंचे ने। उत्ते रब दी जात है, लाहौरिया नीचे नबी पाक दी जात है, उत्ते अल्लाह दी जात है और नीचे नबी पाक दी जात है और थल्ले रब दी पूरी खुदाई है। इन्ना उत्ते जाके मेरा पैगंबर ओथे की कहंदे पे ने, अल्लाह मेरी उम्मत दा की बढ़ेगा, अल्लाह मेरी उम्मत दा की बढ़ेगा। मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करदा मैं दावत इंज दिंदा जावा। ए सब तो ऊंची शान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पान वाला आ गया। मेरे नाल पढ़ लो जे हुंदा जे थोड़ा थोड़ा। ये सब तो ऊंची शान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पान वाला आ गया। आपस अंदर लड़न मरन वाले अनु दीन दे गुर समझाण वाला आ गया, दीन दे गुर समझाण वाला आ गया। ऊंट पेड़ा बकरियां चरावण वाले अनु दीन दे गुर समझाण वाला आ गया। ये सब तो ऊंची शान वाला आ गया। और मुसलमानों इस बात पे राजी हो जाओ, रब कोलों बख्शान वाला आ गया। मुसलमानों, मैं फिर कहा मुसलमानों इस बात पे राजी हो जाओ, रब कोलों बख्शान वाला आ गया, रब कोलों बख्शान वाला आ गया। ए मेरे तुहाडे पीर ने, ए मुशफिक पैगंबर, इन्ना रहम दिल पैगंबर, इन्नी ते एक मां अपने पुत्र नाल प्यार नहीं कर सकती जिन्ना प्यार नबी पाक ने अपनी उम्मत नाल कीता है। अब देखना जरा, तवज्जो करना, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। जरा जाग के होशियार होके ध्यान हुण मेरे वाल करो। मैं नबी पाक अलैहि सलाम दियां हदीसां बयान करा, अल्लाह मैनू तुहानू नाल नाल अमल दी भी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात दे लोगों मैं कयामत दा जरा नक्शा तुहाडे सामने पेश करा।
اللہ تعالیٰ نے گل اتھوں شروع کی ہے. اللہ کہندے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. قیامت آ گئی ہے تے قیامت دا دن قائم ہو گیا ہے. مجرم اللہ دے دربار اندر کھڑے نے. ماں کہندی اللہ میں بچ جاواں, میری بیٹی جدھر جاندی ہے چلی جائے پر میں بچ جاواں. باپ کہندا اللہ میں بچ جاواں, میرا بیٹا جدھر جاندا ہے پر میں اج بچنا چاہیدا وا. اج جناب ماپے اولاداں تو نس گئے نے, اولاد ماپیاں تو نس گئی ہے. او لوگو تے عامہ دی گل ہے, میں تانوں خاصاں دی گل سنانا چاہنا وا. او لوگو خاص بندے تے رب دے نبی دنیا تے آئے نے, خاص و خاص تے رب دے پیغمبری دنیا تے آئے نے. جناب سیدنا آدم پیغمبر کی کہندے پے نے اللہ میں بچ جاواں. حضرت نوح پیغمبر کی کہندے نے اللہ میں بچ جاواں. حضرت ابراہیم پیغمبر کی کہندے نے اللہ میں بچ جاواں. قیامت دا دن ہے لیکن ان لوگ کو سارے نبی کہندے پے نے اللہ میں بچ جاواں, اللہ میں بچ جاواں. لیکن ایک شخصیت قیامت والے دن کی کہندی پئی ہے اللہ میری امت بچ جائے, اللہ میری امت بچ جائے. اتنا مہربان پیغمبر, اتنا پیار کرنے والا پیغمبر. قرآن کہتا ہے فرمایا اللہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ جاندے اتنا تے پیار کوئی ماپے اپنی اولاداں نال نہیں کردے جنہ نبی پاک نے اتنا پیار کیتا, اتنا پیار کیتا ہے. کدھرے طائف دیاں وادیاں در پتھر کھا دے امت دی خاطر, کدھرے جناب اپنیاں بیٹیاں دیاں طلاقاں لئیاں تے اپنی امت دی خاطر, کدھرے جناب برداشت اپنے صحابہ تے کیتے نے تے امت دی خاطر. اور لوگ کو ذرا میں گل نو سمیٹ دا جاواں تے اپنے مضمون نو ذرا کمپلیٹ کراں. ذرا ایک منہ میٹھا کر کے تے نبی پاک تے درود پڑھیا جے جناب محمد اچھی کبو صلی اللہ علیہ وسلم. تے اینا اچھا پیغمبر چھڑ کے تے بندہ کسی اور پاسے چلا جائے, وہ بندہ ہے کہ اور کو جے. وہ لوگ کو انہیں اچھے پیغمبر نو چھڑن تے دل کردہ نہیں, دل کردہ. وہ لوگ کو انہا سونا پیغمبر, اس پیغمبر دی صورت بھی پیاری ہے تے بولو اس پیغمبر دی سیرت بھی پیاری ہے. اس پیغمبر دی صورت دے نال سیرت بھی مننی ہے, سیرت بھی مننی ہے. اللہ جاندہ ہے میں کیڑیاں حدیثاں میں تیرے سامنے بیان کرا, لیکن میں چار بندے نظر آئے نے, چار بندے میں بیان کر لگا وا. لوگوں کنے عظمت والے نے جنہ چارہ دی خاص کر نبی پاک نے قیامت والے دن سفارش کرنی ہے. کیوں جی ان میں چار بندے دس دواں, دساں دعا پہلا کرو اللہ سانو بھی انہاں وچ شامل کر لوے, اللہ سانو بھی انہاں دے اندر شامل فرمائے. خلوص نیت نال دعائے اللہ نبی پاک دی شفاعت عطا فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو. اللہ سنیا میں دعا کرنا وان نبی پاک دی قیامت والے دن سانو شفاعت عطا فرما. اللہ جاندہ قیامت والے دن تے بڑیاں نے جناب پھسیاں بھی ہونا ہے, بڑیاں نے نبی پاک دی شفاعت دے بدلے جنت نو بھی جانا وے. اللہ سنیا میں تیرا فقیر بندہ سمیع اللہ ساجد دعا پیا کرنا اپنے علماء دی موجودگی دے اندر. اللہ جی سانو نبی پاک دی شفاعت عظما عطا فرما. اللہ نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بنا. لو چار بندے دساں تے میں اپنی بات نو ختم کراں. پہلا خوش قسمت ویکھنا کیڑا بندہ جنوں نبی پاک علیہ السلام نے سارے انہوں دیکھو نا, ویسے تے نبی پاک نے سفارش ہوراں دی بھی کر دیں گے لیکن ایک خاص چار بندے نے, چار بندے ویکھنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگوں پہلا بندہ جڑا بندہ 10 وار صبح دے وقت میری ذات تے درود پڑھدا ہے رات نو سون لگیاں 10 وار درود پڑھ کے سوندا ہے سورج اگے تے درود پڑھدا ہے سورج ڈوبے تے درود پڑھدا ہے اکھاں کھولے تے درود پڑھدا ہے اکھاں بند کرے تے درود پڑھدا ہے کائنات دے لوگوں دناں دیاں اجالے اندر درود پڑھدا ہے رات دیاں تاریخیاں اندر درود پڑھدا نبی پاک فرماتے نے اے درود 10 وار صبح شام پڑھن والا بندہ قیامت والے دن آوے گا میں دی سفارش کر دواں گا میں سفارش کر دواں گا اللہ میری من کے تس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا سبحان اللہ ہی نہیں کہی تسی کی خیال عظیم بندہ نہیں بڑا عظیم ہے نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں جڑا 10 وار صبح شام درود پڑھدا ہے تے درود آمدا ہے تانوں کیوں جی آدھا میں پڑھا دوں اللہم صلی علی محمد پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت پڑھ لو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید نبی پاک نے تے فرمایا صبح اٹھ کے پہلا کام درود پڑھنا ہے تے کئی بھرا سویرے اٹھ کے پلا کی کام کردے نے پہلا اٹھ کے جناب فلم لان گے ڈرامہ لان گے جے او نہ چلے تے قوالی لا لین گے ویکھو بھائیو میں گل تھوڑی کو تربیت دی اصلاح دی کرنا چاہنا جے ڈرامہ لان گے جناب قوالی لان گے چمٹا بھی وجے گا ڈھول بھی وجے گا اچھا جڑا چمٹا قوالی وچ وجنا ہے اوہی چمٹا ٹو جناب ادھر وجنا وے جناب فلم دے اندر اچھا او کو پاک جا چمٹا جڑا ادھر جائز ہو گیا ہے ادھر نجائز ہو گیا ہے اوہی ڈھول قوالی اندر اوہی ڈھول فلم اندر یا اوہی ڈھول گانے اندر کی خیال ہے کوئی پاک جیا ڈھول ہے جڑا ادھر نجائز ہے ادھر جائز ہے نا ستے کئی بھرا جناب اور کچھ نہ لبے قاری صاحب فروکی صاحب پہلا کام سویرے اٹھ کے ساڈے بھرا پتہ کی کرن گے ماشاءاللہ قاری صاحب بھی تشریف لے کوئی میرا بھرا ہن غصہ نہ کرے میں تہاڈا چھوٹا جہا آدنا جہا گناہگار جہا تہاڈا ویر ہاں تے جو غصہ نہ کرو تو ایک گل میں کر دواں جڑے سویرے میرے بھرا اٹھ کے ہور بھی کام کردے نے وہ پتہ کی کردے نے سویرے اٹھ کے ہور کچھ نہ لبے دودھ پانی لسی لبے نہ تے سویرے اٹھ کے جناب سگرٹ لا لین گے کمال والی گل ہے جناب ہور کچھ بھی نہ لبے تے سگرٹ تے ہے نا اچھا مینوں اے دسو لاہوریو جنہ جناب سویرے گڈی نے اٹھ دیا جیڑی گڈی نے دھواں مارنا ہے وہ دے کو پلے شہ رہنی ہے تے جڑے بندے نے اٹھ کے مارنا ہے اور جیڑی گڈی سویرے اٹھ کے دھواں مارے وہ گڈی فارغ تے جڑا بندہ مارے سیٹاں پینے والے بھائیو ٹھیک ہو جو نبی پاک نے فرمایا لوگو پہلا کام درود دعا منگنی ہے درود پڑھنا ہے ذرا میں اختصار نالز کردہ جاواں نبی پاک فرماتے ہیں دعا منگنی ہے تے درود پڑھنا ہے اذان دینی ہے تے درود پڑھنا ہے اذان تو بعد جناب نماز پڑھنی ہے تے پہلا کام کی کرنا ہے پہلا کام کی کرنا ہے درود پڑھنا ہے صبح اٹھ کر کے پہلا کام سگرٹ نہیں بلکہ پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے صبح اٹھ کر کے پہلا کام کنجراں تے مجرے نہیں ویکھدا بلکہ پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے رات نو سون لگیا فلماں تے ڈرامے نہیں ویکھدا بلکہ پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ کے جناب سوندا ہے جدوں تیری تے میری صبح دی ابتدا بھی درود پڑھدیاں ہوئے گی رات دی انتہا بھی درود پڑھدیاں ہوئے گی ہر بندہ گناہگار ہے اور تو دنیا تو گناہ بھی لے کر کے جاویں گا تے قیامت والے دن میرے پیغمبر میری تیری شفاعت کر دیں گے اللہ اے دے بدلے گناہ بھی معاف کر دے گا تے جنت بھی پکی دے چھڑے گا
صبح اٹھ کر کے شام نو سون لگے آپ درود پڑھتے پہلا بندہ ہن دوسرا خوش قسمت کیڑا بے جدی قیامت والے دن نبی پاک نے سفارش کرنی قرآن کی کہندا ہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دوسرا بندہ اللہ کو دعا کرو اللہ اس عمل تے وظیفے تے کامزن ہون دی توفیق عطا فرمائے ہن دوسرا بندہ دوسرا دساں کیڑا ہے میں چار بندے ٹوٹل دسنے نے پہلا تے دوسرا ہن کیڑا نبی پاک فرماندے نے آپ فرماندے نے اذا سمعتم المؤذن جدو مؤذن اذان دے ایک میرا امتی اذان پیا سندا اے ادھر میرے ول غور کر دے جاؤ آپ فرماندے نے ادھر اذان ہوندی اے اذان ہوندی اے مؤذن اذان دین والا اذان دیندا تے کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان ہو رہی ہے اور لوگوں توحید دا جملہ بلند ہو رہا ہے مؤذن کی کہہ رہا ہے اللہ تو بڑا ہے اللہ تو بڑا ہے اللہ جاندا ہے توحید دی گل آئی ہے اذان دی گل آئی ہے میں اگے جا ہی نہیں سکدا میں اگے جا ہی نہیں سکدا جنی دیر تک اپنے کائنات دے رب دی توحید دا ترانہ نہ بولدا جاواں ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے اچھا جنہ دا داتا رب ہے میرے نال بولے باقی تکلیف نہ کرے چلو بول ہی پو نا جنہ دا داتا سانو عرشاں والا داتا چھڑ کے فرشاں والے دی لوڑ بولو ذرا لوڑ تے جنہ دا رب داتا ہے میرے نال ایمانداری نال بولنا جے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے میں دعا کرنا وا اللہ سونے تیرے گھر دے اندر بہ کے جڑے جڑے بھی میرے نال تیری توحید دا ترانہ پڑھ دے پے نے اللہ انہاں نوں مرن تو پہلا بار بار حج عمرے دیاں سعادتاں نصیب فرما آمین کہہ دیو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور کون رہنما جن کے کہنے سے باب بہشت کھولے اچھا جی جنت دا دروازہ کدے کہن تے کھلنا ہے نبی پاک دے کہنتے جن کے کہنے سے باب بہشت کھولے اور جن کے کہنے سے باب بہشت کھولے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے کائنات دے لوگوں دوسرا بندہ نبی پاک نے فرمایا جدی قیامت والے دن میں سفارش کر دی دوجا بندہ کیڑا ہے آپ فرماندے نے کہ جناب میرا امتی اذان دیندا ہے اذان دیندا ہے یہ اذان کان لا کے سندا ہے حی علی الصلاۃ تے حی علی الفلاح دی جگہ تے جناب پہلے اذان دیاں جملیاں تو لے کے اون جی جی مؤذن کہندا ہے تے حی علی الصلاۃ تے حی علی الفلاح دی جگہ تے لا حول ولا قوت پڑھدا ہے نبی پاک فرماندے نے جدو اذان دین والا اذان دیندا تے بعد دے اندر ثم صلوا علیہ اے بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے بولو کی کردا ہے درود پڑھدا ہے تیجے نمبر تے میرے مقام محمود دی میرے واسطے دعا کردا ہے آپ فرماندے نے اذان دا پورا جواب دین والا بعد دے اندر درود پڑھن والا تے اذان تو بعد جناب درود تو بعد دعا پڑھن والا آپ فرماندے نے لوگوں اے بھی بندہ قیامت والے دن آوے گا میں اے دی بھی سفارش کر دواں گا اے دی بھی سفارش کر دواں گا اللہ میری من کے تے اس بندے نو بھی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا سبحان اللہ اچھا جی بندے ہو گیا کنے
दो ते बाकी रह गए किन्ने। हुण तीसरे बंदे ते गौर करना। नबी पाक फरमाते ने मन इस्ताता हुण तीजे बंदे दी मैं गल कर लगा वा। ओ लोको तीजा बंदा खुशकिस्मत केड़ा वे जिदी कयामत वाले दिन नबी पाक ने सिफारिश करनी है। ओ तीजा बंदा केड़ा है? आप फरमाते ने लोको जिन्नू अल्लाह ने ताकत दिती है अपना आखिरी वक्त मेरे मदीने अंदर गुजारे, मेरे मदीने दे अंदर आखिरी वक्त गुजारे। हाँ फरमाते ने लोगो अल्लाह ने जिन्हों ताकत दी है अपनी सफेद दाढ़ी लैके मेरे मदीने अंदर आ जाता है। नबी पाक ने फरमाया अपना कमजोर बदन लैके अपनी जिंदगी दे आखिरी वक्त गुजारन वास्ते मेरे मदीने दे अंदर आ जाता है। आप फरमाते ने लोगो उन्होंने मदीने अंदर रहिंदियां परेशानी आ गई है, दुख आ गया है, आजमैश आ गई है। आप फरमाते ने लोगो ओ मेरा मदीना ना छड़े, अजमैश ते सबर कर लवे पर रवे मदीने दे अंदर। तकलीफ आई है तकलीफ ते सबर कर लवे पर रवे मदीने दे अंदर। अजमैश आई है अजमैश ते सबर कर लवे पर रवे मदीने दे अंदर। मेरे पैगंबर फरमाते ने मदीने दी अजमैश ते सबर करने वाला बंदा, मैनू गल याद आई है नबी पाक दे दोरे दमाद जनाबे उस्मान रजी अल्लाह तआला नो। कौन उस्मान? नबी पाक दा दोरा दमाद उस्मान। कौन उस्मान? जिदा 40 दिन तक वास्ते मदीने अंदर पानी बंद किया गया उस्मान। कौन उस्मान? सफीर मुस्तफा उस्मान। कौन उस्मान? और लोगों मजलूमे मदीना उस्मान, मजलूमे मदीना उस्मान। लोगों मदीने दे अंदर हजरत उस्मान दा आखिरी वक्त आ गया ते जनाब बागियां ने मुहासरा कर लिया करदा। रात दा वक्त है हजरत अली रजी अल्लाह तआला नो घर दे अंदर गए ने। कहंदे नु उस्मान जी वेखो ना बागी बड़े खबीस हो गए ने, इंज करो ना तुसी सानू इन्हां दे नाल लड़ाई करन दी इजाजत दे दवो, असी इन्हां नाल जंग करने आ, इन्हां दा खात्मा कर देने आ। हजरत उस्मान रो के कहंदे ने ओ अली जी जिन्ना गलियां दे अंदर नबी पाक दियां तलियां लगियां ने उस्मान उन्हां गलियां दे अंदर खून नहीं वेख सकदा, उस्मान उन्हां गलियां दे अंदर लड़ाई नहीं वेख सकदा। अच्छा उस्मान जी दूजी गल वे कि तुसी जनाब इंज करो ना तुहाडी जान बचेगी, असी तुहाडे वास्ते बेहतरीन सवारी दा इंतजाम कर देने आ, तुसी दूर निकल जाओ मदीना छड़ के। और लोको जनाबे उस्मान रोन लग पैंदे ने, कहंदे ने अली जी जिवें ना गलियां दी मैं लड़ाई पसंद नहीं करदा, इन्हां गलियां दी मैं जुदाई भी पसंद नहीं करदा। उस्मान जावे ते केड़े पासे जावे, उस्मान नूं मौत आएगी मदीने दे अंदर, उस्मान शहीद होएगा मदीने दे अंदर, उस्मान जीवेगा नबी दे कदमां दे अंदर। और लोगों ते को होर भी मैनूं गल याद आई है। लोको मेरा अल्लामा एहसान कह दियो रहमतुल्लाह अलैह और दर नबी पाक दी हदीस है। आप फरमाते ने लोगो ऐसे मैं 70,000 बंदियां दी सिफारिश करांगा कयामत वाले दिन जेड़े मदीने दी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान दे अंदर उस बस्ती अंदर दफन है। लोगो एक नबी पाक दा मिंबर है, आपने उस मिंबर वाला इशारा करके कहा सी मा बैना बैती व मिंबरी रोजा तुम रियाजिल जन्ना, या इनू जन्नत आखे आए और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है। कायनात दे लोको केड़ा कब्रिस्तान है जिथे नबी पाक दी बेटी अम्मा फातिमा तु ज़हरा दफन है, जिथे मेरे महबूब पैगंबर दी दुध दी रजाई मां खलीमा दफन है, जिथे नबी पाक अलैहि सलाम दा उस्मान दफन है, जिथे मेरे पैगंबर दियां जनाब उम्मा खातुल मोमिनीन दफन है। और लोगो मेरे पैगंबर जदों अहले मदीना दी सिफारिश करनगे, जदों कयामत आएगी हजरत हलीमा सादिया जन्नतुल बकी चो निकलेगी, हजरत
حضرت جناب عثمان غنی نکلن گے, حضرت امام مالک نکلن گے. اور لوگوں جتھے میرے پیغمبر امام مالک تے اپنی بیٹی فاطمہ صحابہ تے صحابی آپ دی سفارش کرن گے, اوتے قیامت والے دن عثمان دے قدمات دے وچوں میرا علامہ احسان بھی نکلے گا, میرا علامہ احسان بھی نکلے گا. اور لوگوں جتھے میرے پیغمبر اور دی سفارش کرن گے اوتھے میرے تواڈے علامہ احسان دی بھی کرن گے. ہائے ہائے کائنات دے لوگوں مرضیاں رب دیاں نے, مرضیاں رب دیاں نے. 87 اندر دھماکہ اے کوئی تواڈے لاہور دے اندر ہویا, ہائے میرے علامہ دا چہرہ بھی زخمی ہو گیا تے جناب بدن بھی زخمی ہو گیا, ریاض دے اندر علاج ہویا. ہائے میرے علامہ دی روح نکل گئی جناب, علاج ریاض اندر ہویا, جنازہ مسجد نبی اندر ہویا تے میرا علامہ دفن عثمان دے قدمہ دے اندر ہویا. ہائے ہائے اے تے مرضیاں رب دیاں نے. پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ, جس تے ہے دنیا فدا اللہ اللہ. اور رب دا قرآن علامہ سنایا, خنجر کھا دے بیٹا زباسی کرایا. اور رب دا قرآن علامہ سنایا, اور شرک دے ایوامنا وچ زلزلہ سی آیا. شہادت دا تاج لیا پا اللہ اللہ, مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ. اور رب دا قرآن علام یزدانی سنایا, شخمک دے ایوامنا چ زلزلہ سی آیا. شہادت دا تاج لیا پا اللہ اللہ, مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ. اور گل سن والی جے او شیران دی جوڑی علامہ یزدانی, ایک حق دا نشان دوجا حق دی نشانی. اسی کریے او نالی دعا اللہ اللہ, مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ. لوگوں میں آخری گلاں دے بلاوا, میرے پیغمبر فرماندے نے جدی قبر بن گئی مدینے دے اندر, یہ تیجا بندہ ہے جدی قبر بن گئی مدینے دے اندر. آپ فرماتے نے قبر مدینے اندر بن گئی ہے, یہ دفن جناب میرے مدینے دے اندر ہویا ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے میرے مدینے اندر دفن ہو گیا وے, قیامت والے دن میں آواں گا مدینے اندر دفن ہون والے دی بھی سفارش کر دواں گا. اللہ میری من کے تے اس بندے نو بھی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. او کدی روندا سی بہ کے او یاراں دے وچ, کدی روے کلا جا جا کے غاراں دے وچ. او کنا احساس امت داسی پیر نو ساری عمرات رب نو مناوندا رہا. ہن تیسرا بندہ تے چوتھا بندہ میں بیان کراں تے اپنی گل نو ختم کریے. چوتھا بندہ کیڑا ہے جی دی نبی پاک نے قیامت نو خاص کر سفارش کر دیے. لو جی توجہ میرے ول کرو, بارک اللہ, اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. چوتھا بندہ کیڑا, پہلا دعا کرو اللہ انہاں چاراں وچ سانو شامل کرے. اچھی آمین کہو. کیوں جی ہونا ہے نا شامل ہونا ہے نا انشاءاللہ, پکی گل ہے. یہ جڑے وظیفے پہلے دسے نے بھی کرنے نا انشاءاللہ. ہن چوتھا بندہ حدیث آندی ہے مصنف ابن شہبہ دے اندر, ذرا دھیان نال غور کرنا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
आप फरमाते ने लोगों एक बंदे नूं दुख आया है, परेशानी आई है ते परेशानी अंदर वाह वेला नहीं करता जनाब, अपने आप नूं परेशान नहीं करता, वाल नहीं खोंदा, अपने कपड़े नहीं फाड़दा, बल्कि परेशानी आ गई है ते जुबान तो जुमले पढ़दा केड़े, रजी तो बिल्लाह रब्बल। आ मेरा पैगाम जे मेरे वालों तुहानू तोहफा जे हदीस आज जनाब अपनी परेशानी दा हल जनाब नोट करके ले जाओ, नबी पाक दे दसे जुमले नोट करके ले जाओ। आप फरमाते ने चौथा बंदा जिदी मैं क़यामत वाले दिन सिफारिश करांगा, आप फरमाते ने परेशानी आई है इस जुबान तू की कहंदा है, रजी तो बिल्लाह रब्बल व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते ने बंदा जुबान तो कहंदा है रजी तो बिल्लाह रब्बल, की माना अल्लाह मैं तेरी रजा ते राजिया, अल्लाह मैं तेरे रब होण ते राजिया, अल्लाह औलाद नहीं दिती मैं तावी तेरे ते राजिया, अल्लाह बेटियां दितियां नहीं मैं तावी तेरे ते राजिया, अल्लाह कल्ले बेटे दिते नहीं मैं तावी तेरे ते राजिया, अल्लाह माल नहीं दिता मैं तावी तेरे ते राजिया, अल्लाह गड्डी नहीं दिती मैं तावी तेरे ते राजिया, अल्लाह मैनू मुरब्बे नहीं दिते मैं तावी तेरे ते राजिया, अल्लाह मैनू मुरब्बे ते जमीनां ते पैलियां ते किले नहीं दिते मैं तावी तेरे ते राजिया, अल्लाह मैनू मकान भी किराए दा दिता ही मैं तावी तेरे ते राजिया। रजी तो बिल्लाह यानी हर हाल दे अंदर अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा है और अगे कहंदा है व बिल इस्लाम दीनल व बिल इस्लाम दीनल, अल्लाह मैं तेरे दीन इस्लाम ते राजिया। मतलब की है अल्लाह सोने मैनू पैसिਆਂ दी लोड़ कोई नहीं, लोगों ने बड़ियां बड़ियां गल्लां कीतियां ने, तू दीन छड़ दे तेनू जर्मन दा वीजा लवा दवांगा, तू दीन छड़ दे तेनू बैंक विचों पैसे दुआ दवांगा, तू दीन छड़ दे तेनू जनाब असी दुकान पा दवांगे, समझदे जे ना असी तेनू दुकान पा दवांगे। की कहंदा अल्लाह मैनू पैसिਆਂ दी लोड़ कोई नहीं, अल्लाह मैनू दौलतां दी लोड़ कोई नहीं, अल्लाह मैनू वीज़ियां दी लोड़ कोई नहीं, बल्कि वबिल इस्लाम दीनल वबिल इस्लाम दीनल, अल्लाह मैं तेरे दीन इस्लाम ते राज़िया। अगे कहंदा है वबे मुहम्मद नबिया वबे मुहम्मद नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मैनू तेरे पैगंबर दी नबूवत कबूल है, अल्लाह मैनू तेरे पैगंबर दी रसालत कबूल है। रजी तो बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते जिन्ना व बि मुहम्मद नबिया नबी पाक नू मन्निया है, आओ लोग उस पैगंबर दे कि यार दा वाकया अर्ज करा ते अपनी बात नू खत्म कर दिया। जनाब सैयदना हजरत सिद्दीक कवो ना रजी अल्लाह ताला नो, काफरा ने बड़ा ही मारे आए, जनाबे सिद्दीक बेहोश हो गए ने। जनाबे सिद्दीक ने मार का दे तू खादी है, पैड़ियां वास्ते नहीं खादी। और लोगो नबी पाक नु वाबे मुहम्मद नबिया मन ले आए ते ऐलान आम कर देता है। इधरों जनाबे सिद्दीक दी अम्मा ने जिस करके सिद्दीक दा सिर अपनी गोद दे अंदर रखे आए। जनाबे सिद्दीक नु मां कहंदी है बेटा सिद्दीक मैं तेरे वास्ते खाना लेके आउंदिया, मैं तेरे वास्ते पानी लेके आउंदिया, सुबह तो लग के शाम तक दा वक्त हो गया, तू खाता कुछ नहीं तू पीता कुछ नहीं। जनाबे सिद्दीक कहंदे ने मा फाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय मैनू दसो ना मेरे नबी पाक दा की हाल है। अम्मा मैं अल्लाह दी कसम चुकी है उन्नी देर तक मैं कुछ नहीं खावांगा जिन्नी देर तक सही तंदुरुस्ती अंदर अपने नबी दा चेहरा नहीं वेख लैंदा। अम्मा अम्मा मैनू पहला नबी पाक नाल मुलाकात कर लैण दे। मां ने सहारा दिता ते नबी पाक दे कोल लै गईयां ने। नबी पाक दारे अरकम दे अंदर तशरीफ फरमाने। तवज्जो मेरे वाल करे अज जवानों गल सुनने वाली जे। जनाबे सिद्दीक अज मां दा एक लौंडी दा सहारा लैके नबी पाक वाल जा रहे ने। मदीने दा जनाब रात दा सन्नाटा है ते गलियां मदीने दियां
دے اندروں گزرتے جا رہے نے پتہ لگا نبی پاک دار ارقم دے اندر تشریف فرما نے انج دروازہ کھلے ہے نبی پاک دی نظر جناب صدیق دے چہرے تے پئی ہے او لوگوں نبی پاک کی ویکھ دے نے میرے یار صدیق دا چہرہ لو لوانے اے او نبی ہے جن نے جناب امت دے نال حریص علیکم بالمومنین رؤوف رحیم امت دا دکھ برداشت نہیں جس پیغمبر تو امت دی جناب تکلیف برداشت نہیں جس پیغمبر تو امت دا پارا صدمہ برداشت نہیں جس پیغمبر تو اور لوگوں جدوں میرے پیغمبر نے اپنے یارے غار دا چہرہ جناب زخماں نال چور ویکھے آئے اللہ دے نبی دوڑ پیندے نے جناب صدیق دے ول اور دوڑ کر کے جناب صدیق دا چہرہ اپنے خطاں اندر پکڑ لیندے نے اور لوگوں میرے پاک پیغمبر جناب صدیق دا چہرہ چومن لگ جاندے نے اللہ دے نبی چہرہ چومی جا رہے نے بوسے دتی جا رہے نے نال کہندے نے صدیق یار میری خاطر تینوں تکلیف دتی گئی ہے تیری میری خاطر تیرے چہرے نو جناب زخمی کیتا گیا وے جناب صدیق کہندے نے سونے پیغمبر جی کی پہ کہندے جے تے کی پہ کر دے جے ایک چہرہ ہے صدیق دا چہرہ بھی تواڈے تو قربان ہے صدیق دی اولاد بھی تواڈے تو قربان ہے صدیق دا مال بھی تواڈے تو قربان ہے صدیق دی ماں بھی تواڈے تو قربان ہے ہائے ہائے نبی پاک دے یار نے مان کے بخایا ہے وَبِ مُحَمَّدٍ نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے تین جملے پڑھنے والا بندہ یہ چوتھا بندہ سی یہ تین جملے پڑھنے والا بندہ قیامت والے دن ادھر میرے ال غور کرے آج میں گل اینڈ دی کراں نبی پاک نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یہ تین جملے پڑھنے والا بندہ قیامت والے دن آوے گا فآخذ بیدی ادھر میرے ال ویکھو فآخذ بیدی فآخذ بیدی نبی پاک فرماتے رہے اے تین جملے پڑھنے والا بندہ قیامت والے دن آوے گا میں نو بازو تو پھڑ کے اپنے نال جنت اندر لے جاؤں گا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ لو جانتے فقیر دا آخری پیغام سن لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو اچھی کہہ دیو ہون میں چھڑن لگا تسی اینڈ پیڑا نہ کرو اچھی کہو سبحان اللہ میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو اور سارے جگ ولوں مکھ پاوے پرتا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو اور میرے مدنی محمد دی کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی محمد دی کیا بات ہے اور جدی عظمت وچ آیا قرآن ہے او جدی عظمت وچ آیا قرآن ہے او دیکھو بدارا چنا پڑا وی لکھوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او سارے جگ ولوں مکھ پاوے پرتا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو اللہ کو دعائے بانی مسجد حافظ اسلم صاحب دے اپنا کی لکھیا جی اللہ تعالیٰ انہاں دی فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر منور کرے اللہ انہاں دے درجات بلند کرے بھائی مولانا قاری حسن صاحب دی اللہ محنت قبول فرمائے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین